में स्वागत है। आज की वीडियो में लोग बनाएंगे इस थर्माकोल से कुछ बोर्ड बनाने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस हमारा जो है तैयार हो गया एंड अभी मैंने जो है देख सकते हो। अब मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कैसे मैंने ये लगा रखा है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कैसा लगा। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।